तुम दुआ नहीं मांगती जन्नत। नमाज से मगरिब के बाद वो मिसेस शराजी के बराबर बैठी खामोशी से कालीन के रेशों को छेड़ रही थी जब उन्होंने सवाल पूछकर उसे चौंका दिया था। दुआ, एक पुकार, एक उम्मीद, एक यकीन, एक सदा। माफ़ी तो मांगती हूँ, वो कारपेट पर उंगली से लकीर खींची झुके सर के साथ आहिस्तगी से बोली थी। और दुआ। अब की जन्नत ने सर उठाकर उन्हें देखा था, कुछ हैरत, कुछ उलझन, कुछ घबराहट से। मिसेस शराजी के मैयत में रहते हुए ऐसा कभी नहीं हुआ था कि उसे अजनबियत या किसी खौफ का एहसास हुआ हो। वो ऐसी ही थी, इतनी ही शफीक, इतनी ही मेहरबान, नरम मिजाज, इलाके हुस्ना की मालिक। मगर अब वो उससे एक ऐसे रस्ते की बाबत पूछ रही थी जिसके बारे में वो खुद भी ठीक से कुछ नहीं जानती थी। भूल गई थी वो, छोड़ दिया था सब उसने। उसरे युसरा की पेंटिंग अब सामने दीवार पर लगी नजर आ रही थी। उसकी निगाहें वहीं कहीं थीं, उसर पर फिसलती, युसरा पर भटकती, मगर ज़हन कहीं और था, तवज्जो कहीं और थी। जन्नत, उसे सोचों में गलता देखकर उन्होंने पुकारा था। क्या मांगूं? उसे अपनी आवाज़ बहुत दूर से आती हुई महसूस हुई थी। कितनी ही देर तक मिसेस शराजी उसकी हाली आंखों में देखती रहीं। कोई उम्मीद, कोई यकीन, या फिर जिंदगी का ही कोई रंग कुछ तो नजर आए, मगर वहाँ क्या था? एक मुहीब तारीकी, एक मुहीब सन्नाटा। जो तुम्हारा दिल चाहे, उन्होंने नरमी से कहा था। जो मेरा दिल चाहे? कोई शय फांस की तरह उसके हलक में अटकी थी। निगाहें उस सर पर जा ठहरी थी। अगर जो अल्लाह ना चाहे, उसके लब कँप-कँपाए थे। ऐसा नहीं होता कि वो ना दे। कुछ दुआएं कबूल नहीं होती आंटी। शिकायत बेहासा ही लबों पर आई थी। कुछ चीज़ें नहीं मिलती, कुछ लोग नहीं मिलते, कुछ ख्वाब अधूरे ही रह जाते हैं, कुछ नुकसान पूरे नहीं होते। दीवार की खिड़कियों के उस पार शाम का मंजर उसकी तारीकियों से उलझ गया था। दुआएं रद्द नहीं होती जन्नत, महफूज कर ली जाती हैं। जो आप मांग रहे हो वो ना मिले तब भी आपके हाथ खाली नहीं लौटाए जाते। अल्लाह हमेशा भरकर अता करता है, वो आपको हैरान कर देता है। आंखों में उभरती नमी को दबाते हुए जन्नत ने सर झुका लिया। क्या मांगे? जहन शायद अब भी यहीं अटक जाता था। जिसकी तरफ थी या चाह रखती थी, वो उसे मिल नहीं सकता था। जो महरूमियाँ उसका मुकद्दर ठहरी थी, वो अता में नहीं बदल सकती थी। कुछ काम बस तख़ील थे, नामुमकिन, और कुछ मामलात में वो बेबस थी, कतई बेबस। आपकी दुआएं कबूल होती हैं? यूं ही सर उठाकर उससे पूछा था। आवाज़ रूंधी हुई थी। हाँ, होती हैं, और एक खूबसूरत दुआ तो हाल ही में कबूल हुई है। वो मुस्कुराई। कौन सी दुआ? एक इश्तियाक, तजस्सुस सा उभरा था उसकी आंखों में। यही कि मेरे फारिस के लिए एक अच्छी सी नेकसीरत लड़की मिल जाए। जन्नत की आंखों से इश्तियाक गुम हो गया। तजस्सुस की जगह अज़ियत ने ले ली। सर झुकाकर एक बार फिर अपने होल में बंद हुई और कालीन पर लकीरें खींचने लगी। मिसेस शराजी गहरा सांस लेकर रह गई। दुआ मांगते रहना चाहिए, कबूल हो जाए तब भी, ना कबूल हो तब भी। कि दुआएं रद्द नहीं होती, जवाब ज़रूर आता है। झोली खाली नहीं रहती, उसमें कुछ न कुछ ज़रूर गिरता है। वो जन्नत को देख रही थी और जन्नत सर झुकाए बिल्कुल खामोश बैठी थी। उफ़क़ से ज़मीन पर उतरती शाम के रंगों में आज सितारों का राज था, जो उम्मीद का रूप धारे उसकी आंखों में जगमगा रहे थे। डाइनिंग टेबल को मुख्तलिफ डिशेस से सजाने के बाद जब वो पानी का जग लिए वापस आई थी तो फारिस वाशदान सदर कुर्सी संभाल चुका था। स्याह ट्राउज़र पर सफ़ेद शर्ट में मलबूस वो आम से खुलिये में था। फराह पेशानी पर बाल बिखरे थे, आंखों में सख्ती थी, ना ही हफ्की का कोई तासुर। मगर वो जानती थी अगले चंद लम्हों में उसके चेहरे के तासुरात कैसे होने वाले थे। वो कुर्सी खींच कर बैठी तो फारिस की भौहें सुकड़ गईं। गालबन वो शाम के खाने पर उसकी मौजूदगी की तवक्का हरगिज़ नहीं कर रहा था। अमूमन वो भी मिसेस शराजी के साथ जल्द ही खाना खा लिया करती थी, क्योंकि फारिस कुछ ताख़ीर से घर आता था और उन्हें वक्त पर मेडिसिन लेना होती थी। मगर आज उसने ऐसा नहीं किया था। आज वो फारिस वाजदान की मुंतज़िर रही थी। मम्मी कहाँ हैं? अपनी प्लेट में पुलाव डालते हुए वो मुलाज़िमा से पूछ रहा था। आंखों में अब बेनाम सी हफ़की लहर आ रही थी। साहब, वो अपने कमरे में है। खाना गुलहान ने बनाया है। उससे पहले चमचे के साथ ही अचानक पूछा था। उसके अंदाज, रवैये और लहजे से कुछ खाइफ होकर
जन्नत ने हलक में उभरती गिल्टी को बामुश्किल नीचे उतारा था। मुलाजमा ने एक नज़र जन्नत पर डाली थी, फिर उसे नफ़ी में सर हिलाया। आज का खाना जन्नत में। जुमला मुकम्मल होने से पहले ही वो प्लेट में चमचा पटक कर उठ गया था। जन्नत के चेहरे पे साया सा लहरा गया। गुलहान कहाँ है? अब वो इंतहाई गुस्से के आले में मुलाजमा से पूछ रहा था। वो 8 बजे अपने क्वार्टर चला गया था। मुलाजमा भी एक लम्हे के लिए जैसे उसके गुस्से से खाइफ हुई थी। जेरे लब कुछ बड़बड़ाते हुए वो पाँव पटक कर बाहर निकल गया था। अब गुलहान की खैर नहीं। मुलाजमा के चेहरे पर भी खुमारियाँ उड़ी हुई थीं। जन्नत कमाल अपनी जगह पत्थर हुई बैठी थी। इतनी नफरत, उसका सांस रुका था। निगाहें मेज़ पर समझी अनहो अक़साम के डिशेस पर ठहर गई थीं। नफरत से लड़ने के लिए मोहब्बत उसके पास नहीं थी, लेकिन एक कोशिश कि शायद रवैये से काम चल जाए, इखलाक और हिदमत से फ़र्क पड़ जाए। लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता था, बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता था। कपकपाती उंगलियों से गाल पर फिसलती लट को पीछे हटाते वो कुर्सी धकेल कर उठ गई थी। मारे हफ़्फ़त, शर्मिंदगी और बेइज्जती के एहसास के तहत उसका चेहरा सुर्ख पड़ गया था। उजलत में सीढ़ियाँ चढ़ती वो कमरे में बंद हो गई। कुछ वक्त उससे बैल्कनी में गुजारा था। खुली फ़िज़ा में भी उसे सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। ये एक कागज़ी रिश्ता है जन्नत कमाल, ये सिर्फ कागज़ तक महदूद रहेगा। मम्मी को एक बहू चाहिए थी, सिर्फ एक बहू। यहाँ सिर्फ बहू बनकर रहो। बीवी बनकर मेरे सर पर मुसल्लत होने की कोशिश भूले से भी मत करना, वरना बहुत बुरा करूँगा मैं। वॉश बेसिन पर झुककर उसने ठंडे पानी के झपट्टे अपने चेहरे पे मारे थे। फिर उसने सर उठाकर खुद को आईने में देखा था। पानी आंसुओं की तमीज़ मिटा रहा था। रोई रोई सी आंखें गुलाबी हो रही थीं। वो इस रिश्ते से राज़ी नहीं है। वॉश बेसिन पर हाथ जमाए वो रोते हुए चुप गई थी। बिल्कुल भी राज़ी नहीं है। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि वो सिरे से शादी के लिए तैयार ही नहीं था? जन्नत ने बेहासा निगाह उठाई थी। कुछ हैरत से अपना अक्स देखा था। हाला भी ये बात जानती थी। उसके लबों में जंबिश हुई। उन्होंने फिर भी। तुम हर बार ये बात क्यों भूल जाती हो कि उस वक्त तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। तुम्हारे चचा तुम्हारा रिश्ता ज़मान से तय कर रहे थे। क्या वो तुम्हें मंजूर था? कांटदार लहजा उसे छलनी कर गया। वो कर्ब से लब भींच कर रह गई थी। एक लम्हे के लिए सकूत छाया था। मैं इस घर में सिर्फ उसकी माँ की वजह से हूँ। आंटी हार्ट पेशेंट हैं। खुदा ना हादसा अगर उनको कुछ हो गया तो मुझे इस घर से निकालने में एक लम्हा भी नहीं लगाएगा। उसकी आवाज़ गम से बोझल हो रही थी। तो उसकी सोच और फैसले को बदलना तुम्हारा काम है जन्नत। क्या सोच और फैसले बदलना आसान है? वो ज़ेरे लब बुड़बुड़ाई थी। मोहब्बत हर काम आसान कर देती है। ये उसकी आवाज़ सी जो मासी का सफ़र तय करके आई थी। मोहब्बत। वो तल्ही से मुस्कुराई। मोहब्बत ही तो सब मुश्किल करती है। तुमने अपनी गलतियों से कुछ भी नहीं सीखा। तुम अब भी वही हो, उसी मुकाम पर। तहसीक उड़ाता हुआ लहजा उसकी धज्जियाँ बिखेर गया। कुछ तकलीफ, बेबसी और आज़ादी से खुद को देख कर रह गई थी। वो ही गलती, वो ही मंजिल, वो ही रास्ता। उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे लड़सा दिया गया। तुम नहीं समझ सकती। नफ़ी में सर हिलाते हुए वॉश बेसिन पर झुककर रोने लगी। तुम भी नहीं समझ सकती। क्या तुमने फारिस को समझने की कोशिश की है? वो एक लम्हे के लिए चौंकी, ठटक कर फिर सिसक पड़ी। बस करो। बुरहान अभी तक तुम्हारे हवासों पर सवार है। इतने अचानक से कहा गया कि वो गुंग हो गई, साकित हो गई, सामित हो गई। ऐसा नहीं है। कुछ देर बाद जब वो बोलने के काबिल हुई तो लफ्ज़ बामुश्किल अदा हुए। ऐसा ही है। बेडरूम का दरवाज़ा बंद हुआ था। कदमों की चाप अटैच बाथरूम के दरवाजे तक आकर थम गई थी। बुरहान आज भी तुम्हारे हवासों पर सवार है और तुम उसकी वजह से ही अपने इस नए घर में कोई एफर्ट नहीं कर रही हो। तुम एक बार फिर खुद को हालात की धारे पर छोड़ रही हो। पिछली बार हाला आई थी और तुम्हें वहाँ से निकाल लाई थी। इस बार कौन आएगा? अल्लाह भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद करना चाहते हैं। और तुमने इन 15-20 दिनों में किया ही क्या है? जन्नत का हल खुश होने लगा। निचला लब बेदर्दी से रगड़ते हुए उससे रोने पर काबू पाने की सही की। वो अपना हर दरवाज़ा बंद कर रहा है और तुम उसे ऐसा करने दे रही हो। वो तुम्हें अदम कर रहा है और तुम हो रही हो वो ही गलती, वो ही खता। अंदर का शोर बढ़ गया।
शोर हमेशा बढ़ ही जाया करता था। वो ठंडे पानी के झपट्टे चेहरे पे मारने लगी। फिर उसने कानों पे हाथ रख लिए थे। वही गलती, वही खता। आवाज़ बदस्तूर गूंज रही थी। दोपहर के वक्त दीवार की खिड़कियों के सामने सोफे पे नीम दराज मैगजीन की वक्रदानी करते उसकी आंख लग गई थी। वो खुली तब थी जब समाज से दिल दोस्त चीख टकराई थी। हड़बड़ा कर उठते हुए उसकी पहली नज़र आयमा पर पड़ी, जो सदमे से गाल पर हाथ रखे उसे ही देखे जा रही थी। ये अभी अभी मेरे कानों ने क्या सुना है? तुम वाकई में, ओह गॉड, तुम वाकई उनकी वाइफ, ओह गॉड। उसने चेहरे के आगे हाथ चलाया, गोया सांस लेने में दुश्वारी हो रही हो। जन्नत घबराहट के आलम में उठकर बैठ गई। कंधे से फिसलते दुपट्टे को वापस जमाते उठने ही वाली थी कि आयमा उसके बराबर में टिक गई। मुझे अभी अभी आंटी ने बताया, भाई और भाभी को इल्म था, लेकिन उन्होंने मुझसे छुपाए रखा। कहते हैं तुम्हें सरप्राइज देना था। ये सरप्राइज है या गोली? सीधा दिल से गुजर गई। मुझे इतना दुख हो रहा है, मैंने उनकी शादी मिस कर दी। साथ ही उसने अपनी हथेली मस ली। आई कांट बिलीव इट, उन्होंने शादी कर ली। गर्दन मोड़कर उसने जन्नत को देखा। आखिर सबने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? कंधे से लगकर उसने रोना चाहा, फिर सर उठाए उसे एक बार फिर देखा। क्या वाकई तुम्हारी शादी आनन फानन हुई? एक ही दिन में रिश्ता तय हुआ, शाम में निकाह और फिर रुखसती। क्या वाकई ऐसा ही हुआ? जन्नत ने पजल होकर इस बात में गर्दन हिलाई। आयमा ने एक बार फिर अपना हाथ सीने पे रखा। आंखों में बड़ों की सी शफकत उतर आई। यानी तुम चंद घंटे उनकी मंगेतर रही, फिर मनकूहा हुई, फिर बीवी? अब के जन्नत चुप रही। सच कहते हैं, अल्लाह के फैसलों के आगे इंसानों की नहीं चलती। फारिस भाई जैसे बंदे की शादी ऐसे ही हो सकती थी, आनन फानन। निकाह की तस्वीरें तो होंगी, जरा वही दिखा दो मुझे। साइड टेबल से मोबाइल उठाकर उसने तस्वीरें दिखाई। अल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही हो। वाकई फारिस भाई के साथ तुम ही जच सकती हो। और ये फारिस भाई? अब के फारिस की तस्वीरों को जूम इन करके देखा गया। ये ऐसे क्यों बैठे हैं, जैसे मिर्चें चबाए हुए हो? हैं पूरे तूफान ही। जरा सा मुस्कुरा देते तो कौन सा जान निकल जानी थी। तस्वीरें बदल बदल कर वो तबसरे कर रही थी, और जन्नत उसे खामोश निगाहों से तकती बिल्कुल चुप बैठी थी। जोड़ी तो वैसे कमाल की है। इश्तियाक के आलम में एक एक तस्वीर को देखते वो सराह रही थी। मैं भाई और भाभी से सख्त खफा हूँ। आंटी से भी मेरी बोलचाल बंद है, और फारिस भाई आज से मेरे भाई नहीं। ऐसे कैसे कर सकते हैं ये सब मेरे साथ? उसका सदमा रुक जा ही नहीं रहा था। मुझे पता होता वो मेरे दुबई जाने के बाद शादी कर लेंगे तो मैं कभी ना जाती। तुम कब आई? बालों को समेट कर जूड़ा बनाते हुए जन्नत ने पूछा। अभी कुछ देर पहले भाई भाभी के साथ आई हूँ। सब नीचे हैं। आंटी ने मुझे तुम्हें बुलाने के लिए भेजा है। मेहमान आए हुए हैं? जन्नत के होश उड़े। वो भुखला कर उठी। अरे कहाँ मेहमान? आयमा ने गोया नाक से मक्खी उड़ाई। हमें तुम अपना ही समझो। वैसे तुम सोफे पे क्यों सो रही थी? अलमारी से अपना सूट निकालते जन्नत चौंक कर मुड़ी। आयमा टांग पे टांग जमाए उसे ही देख रही थी। मैगजीन पढ़ते पढ़ते आंख लग गई थी। तुम जाओ, मैं तैयार होकर आती हूँ। ये दुरुस्त है, फारिस भाई अब मेरे भाई नहीं रहे, लेकिन तुम मेरी भाभी ही हो। जल्दी से कपड़े बदल कर आओ, ताकि मैं तुम्हारा अच्छा सा मेकअप कर सकूं। जन्नत ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, फिर सर झटक कर अटैच बाथरूम में चली गई। मोंगिया रंग के सुनहरी कामदार ए लाइन फ्रॉक में मलबूस जब वो बाहर आई, तो आयमा ने मैगजीन से निगाह हटाकर उससे देखा था। तुम्हारे बाल बहुत प्यारे हैं जन्नत। वो उसके पीछे आ खड़ी हुई। अब तुम बैठो, मैं तुम्हारा मेकअप। नहीं आयमा, पहले ही काफ़ी देर हो चुकी है। मगर उससे एक न सुनी। उसे ज़बरदस्ती कुर्सी पर बिठाकर ड्रेसिंग टेबल पर निगाह दौड़ाई, मगर वहाँ फारसी क्रीम्स और परफ्यूम्स के सिवा कुछ ना था। फिर उसने उजलत में दराज खींचे, मगर मेकअप तो कहीं भी ना था। वो, अभी मैंने अपना सामान सेट नहीं किया। अपनी शर्मिंदगी पर काबू पाती वो तेज़ी से उठी और वार्डरोब के निचले खाने से मेकअप बॉक्स निकाल लाई। आयमा ने फुर्ती से उसका लाइट मेकअप किया, बाल बनाए, फिर अपनी भी कुछ नोक पलक संवारी। इसके बाद वो दोनों नीचे आ गईं। लाउंज में तो गोया एक महफिल का समा था। आयमा के भाई और भाभी अपने 3 बेटों के हमरा मौजूद थे। वो इन सब से खुश इलाक़े से मिली, फिर मिसिस शराजी के साथ सिंगल सोफे पर बैठ गई। असूलन तुम्हें फारिस भाई के साथ बैठना चाहिए था। आयमा ने सोफे के हत्थे पर टिक कर सरगोशी की। उसे मुस्कुराने पर इत्तफाक किया।
आयमा की भाभी आमना बहुत ही मिलनसार और खुशलाक थी। 3 बेटे थे, एक 6 साल का था, दूसरा 4 साल का, जबकि सबसे छोटा वाला अभी गोद में था। घर में तो यकीनन बच्चे तूफान उठाए रखते होंगे, मगर इस वक्त वो दोनों बहुत मुअद्दब से अपने बाप के साथ बैठे थे। बड़ा वाला ज़रा सेहतमंद था, सर उठाए जन्नत को ही देखता रहा। उससे एक लम्हे के लिए भी नज़रों का ज़ाविया न बदला। जब सलाम करने आया तब भी ज़रा शर्माया शर्माया सा लगा। जन्नत ने नाम पूछा तो नाम बताकर अपनी मामा के पहलू में मुंह छुपा लिया। लो जी, असद का तो काम हो गया अजीर भाई, आपके बेटे को एक और लड़की पसंद आ गई। आइमा ने बाकायदा ऐलान किया। सब खिलखिलाकर हंस पड़े। डिनर बाहर लॉन में किया गया, जहाँ बारबेक्यू का इंतज़ाम किया गया था। रात खेत तक खूब महफिल जमी रही थी। मिसेस शराजी अपनी मेडिसिन लेकर सो गई थी, मगर फारिस और जन्नत ने मेहमानों का पूरा पूरा साथ दिया था। आयमा की जन्नत के साथ इन चंद घंटों में सदियों पुरानी दोस्ती हो चुकी थी। जाते वक्त दोनों के दरमियान फ़ोन नंबर्स का तबादला भी हो चुका था। आमना भाभी ने तो खास तौर पर उससे अपनी तरफ आने का कहा था। मेहमान जा चुके तो घर में एक बार फिर खामोशियाँ राज करने लगी। वो कमरे में आई तो फारिस की मौजूदगी में भी तन्हाई एक बार फिर उसे टसने लगी। वॉशरूम के आईने में उससे खुद को देखा। आयमा ने उसे बहुत अच्छे से तैयार किया था, मगर जिसके लिए उसे तैयार किया गया था उससे तो नज़र भर कर भी उसे नहीं देखा था। ज्वेलरी उतारते, चेहरा धोते, उसकी आंखें फिर से नम होने लगी। दरवाजे पर दस्तक हुई। कदमों की आहट के साथ ही मुलाजमा की आवाज़ उभरी। साहब, बेगम साहिबा आपको बुला रही हैं। वारिस की मध्यम आवाज़ के साथ कदमों की चाप उभरी। वो वॉशरूम से बाहर आई तो कमरा खाली था। रात के 12 बज रहे थे। सिर्फ इस ख्याल के तहत कि मिसेस शराजी की तबीयत खराब ना हो, वो उछलत में कदम उठाती नीचे आ गई थी। जो मर चुका है उसके साथ मरना चाहती हैं, जो जिंदा है उसके साथ जीना नहीं चाहती। भारी गंभीर आवाज़ किसी पोशीदा दर्द की अक्कासी करती हुई। मिसेस शराजी के बेडरूम के सामने जन्नत ठटक कर रुक गई थी। दस्तक के लिए उठा हाथ फिजा में ही मोलक रह गया था। वो तुम्हारा खून है। मिसेस शराजी की आवाज़ आंसुओं से बोझल हो रही थी। वो मेरा कुछ नहीं है। फारिस का अंदाज कतियत भरा था। उसने अध खुले दरवाजे से अंदर देखा। सामने ही बेड पर वो मिसेस शराजी के पास सर झुकाए बैठा था। उसका तो कोई कसूर नहीं है फारिस, मिसेस शराजी ने मिन्नत भरे लहजे में कहते हुए उसका हाथ थामा था। आप मुझसे मेरी जान क्यों नहीं मांग लेती मम्मी? फारिस के लहजे में बेबसी थी, आवाज़ में दर्द। आंखों में नमी लिए मिसेस शराजी उसे देख कर रह गईं। अगले कई लम्हों तक उनके मोबाइल सकूत हायल रहा। जब तक उसकी नानी जिंदा थी मैं कुछ मुतमईन थी, वो नम आंखों के साथ बोली, मगर अब? फारिस खामोश रहा। छोटा सा यतीम बच्चा है वो, तुम उसे आखिर किस बात की सज़ा दे रहे हो फारिस? क्या तुम्हें रहम नहीं आता उस पर? फारिस से जिन निगाहों से उन्हें देखा वो अंदर तक कट कर रह गईं। मत करें मेरे साथ ऐसे, प्लीज़, वो बेबसी से कह उठा था। आपने कहा वापस आ जाओ, मैं आ गया। आपने कहा शादी कर लो, मैंने कर ली, मगर ये नहीं, अल्लाह के लिए, ये नहीं। वो तुम्हारा भतीजा है फारिस, तुम उसके लीगल गार्जियन हो। कुछ नहीं है वो मेरा। उसकी आवाज़ यकायक बुलंद हो गई थी। मिसेस शराजी कर्ब से उसे देख कर रह गई। अपना हाथ छुड़ाकर वो तेज़ी से उठ खड़ा हुआ था। जन्नत उजलत में दरवाजे से हटकर पिलर के ओट में हो गई थी। कमरे से बाहर आकर वो एक लम्हे के लिए रुका था। उसका तनफ्फुस भारी था, आंखें सुर्ख हो रही थीं। अपनी पेशानी मसलते हुए वो सीढ़ियों की जानिब बढ़ गया था और जन्नत कमाल दम साधे अगले कई लम्हों तक अपनी जगह खड़ी रह गई थी। अपने बेजान खिलौनों को संभाल संभाल के रखने वाला जीते जागते इंसानों के मामले में इतना बेरहम, इतना सफाक, सगा यतीम भतीजा जिसे वो अपनी कस्टडी में लेने को तैयार नहीं। उसे सर उठाकर बंद दरवाजे को देखा। मिसेस शराजी का चेहरा आंखों में समा गया। कितनी तकलीफ में लग रही थी वो। गहरा तनफ्फुस लेकर वो उलझे सहन के साथ कमरे में आ गई थी। फारिस बेड क्रोन से टेक लगाए मोबाइल उठाए बैठा था, तेजी से कुछ टाइप करता हुआ। जन्नत की आमद से उसके असाब तनाव का शिकार हुए थे। एक सरसरी सी निगाह उस पर डालती वो वार्डरोब की तरफ बढ़ गई। अपना ब्लैंकेट और तकिया निकाल कर जब सीधी हुई तो मोबाइल साइड टेबल पर पटक कर वो सर से पैर तक लिहाफ ताने सोने के लिए लेट चुका था। आंखों में तफिकरात की परछाइयां लिए वो अब उसे ही देख रही थी। फारिस का भाई,
यतीम भतीजा जिसे वो अपनी कस्टडी में लेने को तैयार नहीं। मिसिस शराजी अपने पोते से मिलना चाहती थी, मगर फारिस उन्हें मिलने नहीं दे रहा था। वो उसे अपने पास रखना चाहती थी, मगर फारिस ऐसा उन्हें करने नहीं दे रहा था। माँ से शदीद मोहब्बत के बावजूद वो उन्हें इतनी बड़ी असियत से दो चार किए हुए था। ऐसी भी क्या बेबसी, ऐसी भी क्या बेहिसी, कैसा इंसान है ये। दिल नाम की चीज़ उसके सीने में है भी या नहीं। तुम भी इससे मुख्तलिफ नहीं हो जन्नत। उसकी सोच को यकदम ही ब्रेक लग गई। ख्याल चामद हुए थे। वो जहाँ की तहाँ खड़ी रह गई थी। ड्रेसिंग टेबल के आईने में उसका अक्स यकायक ही उसकी कैफियत पर मुस्कुराने लगा था। आवाज़ अंदर से आई थी। आवाज़ हमेशा अंदर से आती थी, कभी मासी की शय पर, कभी ज़मीर की सदा पर, और वो कितनी ही देर तक साकित और जामिद खड़ी रह जाती थी। दस्तक देकर उसने अधखुले दरवाजे को अंदर की जानिब धकेल दिया था। मिसेस शराजी खिड़की के सामने कुरान हाथ में लिए बैठी हुई थीं। मुलाजमा उनके लिए सेब काट रही थी। उसे भेजकर खुद ही उनके पास बैठकर सेब काटने लगी। गाहे बगाहे उनकी आंखों में भी देख लेती। गुज़िश्ता शब फारिस के साथ होने वाली तरकलामी का कोई तासुर उनके चेहरे पर ना था। नाश्ते पर भी दोनों माँ बेटा मामूल की तरह बातचीत करते रहे थे, जैसे उनके मुबैन को इख्तलाफ रहा था, ना कोई मसला चल रहा था। ग्लासेस उतार कर साइड टेबल पर रखते हुए उन्होंने कुरान बंद कर दिया। चंद लम्हों तक वो मोहब्बत पाश नजरों से उसे देखती रहीं। तुम्हें राज मिला जन्नत? कुछ याद आ जाने पर उन्होंने नरमी से पूछा था। कौन सा राज? बेहासा ही सवाल लबों पर आया था। उसर युसरा का राज? एक लम्हे को रुककर उसने मिसेस शिराजी को देखा, फिर आहिस्तगी से गर्दन नफी में हिला दी। राज इतनी आसानी से मुनकशफ नहीं होते आंटी। हम जैसे गुनाहगारों पर तो शायद शायद बिल्कुल भी नहीं। अगर राज मुनकशफ ना होते तो कोई गुनाहगार ताइब ना होता, काफिर मुसलमान ना होता, भटके हुए राह ना पाते, मोमिनीन का खताब ना पाते। कॉफ़ी टेबल पर प्लेट रखकर वो सीधी होकर बैठी थी। गाल पर फिसलती लट को कान के पीछे उड़ते हुए उसने मिसेस शराजी को देखा। लबों पर मध्यम सी मुस्कुराहट सजाए वो उसे ही देख रही थी। गौर करने के लिए, तदबीर पाने के लिए, छुपे हुए मानी को वासिया करने के लिए वक्त चाहिए, हिम्मत चाहिए, यकीन चाहिए, तलब चाहिए। अपने अंदर के सवाल को समझो जन्नत। यू वोंट रिग्रेट इट। उन्होंने सेब की काश उठा ली थी। जन्नत खामोश रही, सर झुका रहा, उंगलियां मसलते हुए। अब वो कुछ मुस्तरिब नजर आ रही थी। तुमने दुआएं क्यों छोड़ दी? कई लम्हों की खामोशी के बाद उन्होंने बहुत नरमी से पूछा था, और जन्नत ने भी जवाब देने में कुछ वक्त लिया था। मैं जो मांगती रही हूँ, अल्लाह ने वो मुझे नहीं दिया। उसकी आवाज़ गम से बोझिल थी। कब तक मांगती रही हो? जन्नत को उनका सवाल समझ में न आया। सर उठाकर उसे सवालिया निगाहों से उन्हें देखा। कब तक? साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल, 100 साल। वो दम साधे उन्हें देख कर रह गई। जकरिया अलैहिस्सलाम ने तो हिम्मत नहीं हारी थी जन्नत। बूढ़े हो गए थे, बीवी बाँझ थी, तब भी उन्होंने औलाद की दुआ मांगना तर्क नहीं की थी। जन्नत सुन हुई थी। कौन सी बात कहाँ आकर वाज़िया हुई थी, कौन सा पैगाम कहाँ आकर मिला था। अंबिया की एक खासियत ये भी थी, वो दुआएं तर्क नहीं करते थे, सब्र करते थे और मांगते रहते थे। जन्नत ने कुछ ना कहा, वो कुछ कहने के काबिल भी ना रही थी। सवाल तुम्हें इस आयत तक लाएगा जन्नत, सवाल ही तुम्हें उसके मानी समझाएगा। कौन कह सकता था वो उसकी सांस थी, एक मोलिमा थी जो उसके अंदर की गुत्थियां सुलझाने में जुट गई थीं। ख्वाब भयानक था, आवाज़ें तकलीफ दे। अम्मी, अम्मी, अम्मी! वो चीखते हुए एक झटके से उठकर बैठ गई थी। सर से पैर तक पसीने में शराबोर, रसता कामता वजूद और भारी तनफ्फुस। ये रोज़ रोज़ क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? अगले ही लम्हे वो उसके सर पर धड़ा था। कुछ ख्वाब की वहशत थी और कुछ फारिस की दहशत। वो सहम कर रह गई। जाने वो अब क्या कह रहा था, किस बात पर चिल्ला रहा था, उसे पता नहीं था। याद था तो बस यही कि बाजू से पकड़कर उसने उसे कमरे से बाहर किया था। हाँ, याद थी तो दरवाज़ा बंद होने की वो आवाज़ जो काफ़ी देर तक उसके कानों में गूंजती रही थी। वो अभी तक अपने ख्वाब के असर में थी, लरज़ रही थी, कँपकँपा रही थी, वहशत और बेसुकूनी की दलदल में उतरती जा रही थी।
وہ رات، وہ اس کی زندگی سے نکل کیوں نہیں جاتی؟ ننگے پیر ٹھنڈے فرش پر بیٹھتے ہوئے اس نے اپنے گرد بازو باندھ لیے، سر گھٹنوں پر رکھ لیا۔ جنت نہیں، جنت پلیز، جنت میرا بچہ، مجھے بخش دو اللہ کے لیے۔ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کی ساری برداشت اسی آواز پر ختم ہو جاتی تھی۔ یہی چیخ، یہی پکار اس کی دھجیاں بکھیر دیتی تھی۔ جی چاہتا تھا وہ خود کو نوچ کسوٹ ڈالے، زخمی اور لہو لہان کر لے۔ ساری زندگی تم نے امی کو دکھ دیے ہیں، ساری زندگی تم ان کے لیے مصیبت بنی رہی ہو جنت، اور اب یہ… آوازوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ امی، امی، امی دروازہ کھولیں۔ وہ حواس باختہ ہو کر دروازہ بجانے لگی۔ فارس، دروازہ کھولو پلیز۔ راہداری کا مل جگہ اندھیرا روشنی میں بدل گیا تھا۔ مارچ کی وہ شب اپنی تمام تاریکیوں کے ساتھ اس کے دماغ میں حلول کر گئی تھی۔ پلیز دروازہ کھولو فارس، خدا کے لیے، وہ گڑگڑائی۔ بی بی جی، ماہن بی بی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ گاڑی کا ہارن کہیں دور سے بجا تھا۔ فارس! اس کی ہچکیاں بن گئیں۔ وہ دروازے پر زور زور سے ہاتھ مارنے لگی، لیکن دروازہ نہیں کھلا تھا۔ اس رات بھی نہیں کھلا تھا۔ ماہین، برہان واصف کی دوسری بیوی۔ وہ نیچے بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ اپنی چیخوں کا گلا بس وہ ایسے ہی گھونٹ سکتی تھی۔ تمام مناظر فلم کی طرح دماغ کی اسکرین پر چلنے لگے۔ وہ ہانپتی کانپتی شدت سے روتی اسٹڈی روم میں بند ہو گئی۔ ٹھنڈے فرش پر ٹانگوں کو سینے سے لگائے وہ ساری رات ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی رہی تھی، اور بند دروازہ صبح کے 7 بجے کھلا تھا۔ ہمیشہ کی طرح نقشق سے تیار وہ آفس ٹیبل کی طرف بڑھا تھا۔ جنت دروازے کی بائیں طرف فرش پر گھٹنے سینے سے لگائے بیٹھی تھی، سر اٹھائے سرخ اور متورم آنکھوں سے اب اسے دیکھنے لگی تھی۔ یہ کاغذی رشتہ ہے، کاغذ تک محدود رہے گا۔ اعتراف سے یکسر بے نیازی برتتے ہوئے اس نے لیپ ٹاپ کیس میں لیپ ٹاپ رکھا، اپنی فائل اٹھائی، کچھ ضروری ڈاکومنٹس اور پرنٹ آؤٹس کا سرسری جائزہ لیا، اور پھر اسے مکمل طور پر نظر انداز کرتا اسٹڈی سے چلا گیا۔ یہ احساس کتنا اذیت ناک ہوتا ہے کہ آپ موجود ہوں اور کوئی آپ کو عدم کر دے، آپ ماورائی ہو جائیں، نظر ہی نہ آئیں۔ آنسو بہت پہلے خشک ہو چکے تھے۔ وہ اب رو نہیں رہی تھی۔ آتن اپنے داہنے ہاتھ کی کلائی بائیں ہاتھ میں مضبوطی سے تھامے پتھر ہوئی بیٹھی تھی۔ ٹوٹا ہوا انسان یا تو سانس کی طرح ساکن ہو جاتا ہے یا پھر سمندری لہروں کی طرح سرکش۔ کس قدر کوشش سے وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ الجھے بکھرے بالوں کو سمیٹ کر اسٹڈی سے باہر آ گئی۔ اس کا رخ بیڈ روم کی طرف تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ واش بیسن پر جھکی ہوئی تھی، پھر وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنے بال بنا رہی تھی۔ فریش ہو کر نیچے آئی تو ڈائننگ ہال میں مسز شیرازی اور فارس موجود تھے۔ اس کی روئی روئی سی آنکھیں سوجی ہوئی اور متورم لگ رہی تھیں، مگر چہرے پہ بشاشت تھی، لبوں پر مسکراہٹ۔ ایک ایکٹنگ فارس کر رہا تھا، ایک وہ کر رہی تھی۔ دونوں کمال کے اداکار تھے۔ وہ تمہیں عدم کر رہا ہے اور تم اسے ایسا کرنے دے رہی ہو۔ اس نے فارس کو دیکھا۔ اس کا چہرہ ہر طرح کے تاثر سے عاری تھا۔ کوئی انسان اتنا بے حس، اتنا بے رحم کیسے ہو سکتا ہے؟ جب کوئی اپنے لیے خود بے رحم اور صفاق ہو جائے تو اسے دوسروں کی صفاقیت پر سوال نہیں اٹھانا چاہیے۔ وہی آواز۔ حلق میں ابھرتے آنسوؤں کے پھندے کو نیچے اتارتے ہوئے وہ پلٹ کر جھک گئی۔ چھری کانٹے کی مدد سے چیز آملیٹ کھاتے ہوئے اس کی انگلیاں کپکپا رہی تھیں۔ وہ فارس کو دیکھنا نہیں چاہتی تھی، مگر نگاہیں تھیں کہ بار بار اس کے پرسکون اور مطمئن چہرے کی طرف اٹھ جاتی تھیں۔ وہ اپنے یتیم بھتیجے کو اپنی سرپرستی میں لینے کو تیار نہ تھا۔ وہ اسے اپنی زندگی میں کوئی مقام دینے کو آمادہ نہ تھا۔ ایسے انسان سے محبت تو دور کی بات، رحم کی امید بھی نہیں رکھی جا سکتی تھی، اور وہ توقع کر رہی تھی کہ اس کا دل نرم ہو جائے گا۔ وہ اسے صرف اور صرف برداشت کر رہا تھا، اور جنت اس کی برداشت میں گنجائش دیکھ رہی تھی۔ پچھلی بار حال آئی تھی، اس بار کوئی نہیں آئے گا، اس بار تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ اس نے چائے کے گھونٹ کے ساتھ کئی آنسو اپنے اندر اتار لیے تھے۔ ناشتے کے بعد وہ مسز شیرازی کے ساتھ لان میں آ گئی تھی۔ لان چیئرز پر ان کے سامنے وہ دھوپ میں بیٹھی تو وہ اسے باغور دیکھنے لگی۔ تم ساری رات روتی رہی ہو؟ انہوں نے اتنے اچانک سے پوچھا تھا کہ لمحے بھر کے لیے وہ کمزور پڑ گئی۔ آنکھوں کے کنارے نم ہوئے، ہونٹ کپکپا کر رہ گئے، دل چاہا سب کچھ ان کے گوش گزار کر دے، مگر نہیں،
اصل میں سر درد کی وجہ سے میں ٹھیک سے سو نہیں پائی۔ نیند پوری نہ ہو تو میری آنکھیں ایسی ہو جاتی ہیں۔ مسز شرازی نے اس کے وضاحتی جواب کو خاموشی سے سنا۔ پھر وہ سامنے املا تاس کے ان درختوں کو دیکھنے لگی جو بیرونی دیواروں پر جھکے ہوئے تھے۔ معمول کے برعکس وہ کچھ خاموش سی تھی۔ فارس تمہارے ساتھ کیسا ہے؟ چند روز قبل انہوں نے پوچھا تھا، آج دوبارہ پوچھ رہی تھی۔ چند روز قبل آنکھوں میں جھانک کر پوچھا تھا، آج آنکھیں چرا کر پوچھ رہی تھی۔ بہت اچھا ہے۔ ہمیشہ کی طرح اس کی مسکراہٹ آنکھوں تک نہیں پہنچی تھی۔ اس نے ابھی تک فارس کے جارحانہ رویے کی بھنک انہیں نہیں پڑنے دی تھی۔ وہ ہارٹ پیشنٹ تھی، بیمار رہتی تھیں۔ اسے احساس تھا، یہی وجہ تھی کہ ان کے سامنے فارس بھی کسی قدر محتاط ہو جاتا تھا۔ وہ کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کرتا تھا جس سے یہ ظاہر ہو کہ ان کا تعلق کس نوعیت کا ہے۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ جنت کو تفشیش ہوئی تھی۔ انہوں نے اس کی طرف دیکھا، پھر ہنس دی۔ جانے انہیں ہنسی کس بات پر آئی تھی، مگر اس ہنسی میں بھی ایک بے بسی تھی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، وہ جنت کے گال پر ہاتھ رکھ کے محبت سے بولی۔ تمہاری طرح میں بھی ٹھیک سے سو نہیں پائی۔ جنت نم آنکھوں سے انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ دونوں کا اپنا ایک درد تھا اور دونوں ہی ایک دوسرے سے چھپانا چاہ رہی تھیں۔ جنت نے گہرا سانس لے کر ہرمن ہیسے کی کتاب کھول لی تھی۔ خالی ذہنی کی کیفیت میں وہ اب مطلوبہ صفحہ تلاش کر رہی تھی۔ جو انسان اپنے یتیم بھتیجے کے لیے بے رحم ہو، وہ اس کے لیے رحم دل کیسے ہو سکتا ہے؟ جو نکاح جیسے مضبوط رشتے کا مذاق بنا دے، اس انسان سے وہ کسی اچھائی کی امید رکھ بھی کیسے سکتی ہے؟ اسے سر اٹھا کر مسز شرازی کو دیکھا۔ وہ کھوئی کھوئی سی بیٹھی تھی، نگاہیں دور کہیں بھٹک رہی تھیں۔ چہرہ کسی پوشیدہ درد کی عکاسی کر رہا تھا۔ تم ایک بار پھر خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ رہی ہو جنت۔ تم ایک بار پھر وہی غلطی دہرا رہی ہو۔ کتاب پر اس کی انگلیوں کی گرفت یکایک مضبوط ہوئی تھی۔ ٹوٹا ہوا انسان یا تو سانس کی طرح ساکن ہوتا ہے یا پھر سمندری لہروں کی طرح سرکش، نانا اکثر کہا کرتے تھے۔ مگر جو ساکن ہوتا ہے اسے سرکش ہونے میں دیر بھی نہیں لگتی۔ یہ بات اب وہ فارس واجدان کو بتانے والی تھی۔ آفس سے واپسی پر کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ ٹھٹک کر رکا تھا۔ ایک لمحے کے لیے جیسے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آیا تھا۔ کھڑکیوں کے پردے، بیڈ شیٹ، دیواروں کی پینٹنگز، ڈیکوریشن پیس، حتیٰ کہ وہ صوفہ تک بدل چکا تھا جو اس کے بیڈ روم کی مشرقی دیوار کے ساتھ رکھا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل کاسمیٹکس کے سامان سے سجی تھی۔ بیڈ سائڈ اور کافی ٹیبلز پر تازہ پھول کے گلدان رکھے تھے۔ زندگی سے بھرپور فضا معطر سی تھی، مگر یہی معطر فضا اس کے تنفس پر کتنی بھاری پڑ رہی تھی یہ صرف وہی جانتا تھا۔ سامنے ہی جنت وارڈروب کھولے اس کی کچھ شرٹس ہاتھوں میں لیے اپنے کام میں مگن کھڑی تھی۔ لیپ ٹاپ کے اس بیڈ پر پٹکتے ہوئے وہ انتہائی غصے کے عالم میں اس کی جانب بڑھا تھا۔ آج اسے پکڑ کر اپنے کپڑے اس کے ہاتھوں سے جھپٹ کر درشتی سے اس کا رخ اپنی طرف موڑا تھا۔ یہ کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہو تم؟ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ اپنا کام، فارس واجدان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جب وہ بولی تو لہجہ ہموار تھا۔ میری چیزوں کو ہاتھ لگانے کی ہمت کیسے ہوئی؟ ایسے ہی سوچا شوہر کو اپنے حقوق و فرائض کا خیال نہیں ہے تو میں ہی کر لوں۔ اسے ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑا لیا تھا۔ اب وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی تھی۔ نہ خوف کا تاثر تھا، نہ وحشت تھی آنکھوں میں، اور نہ گھبراہٹ۔ میرے معاملات میں دخل اندازی بند کرو ورنہ… فارس نے وارڈروب سلائڈ کر کے زور سے بند کر دی تھی۔ ورنہ کیا؟ سوالیہ آنکھیں اٹھا کر اس نے پوچھا تھا۔ فارس کے چہرے کے تاثرات ایک لمحے کے لیے بدلے تھے۔ اس کی آنکھوں میں جھانک کر پورے اعتماد کے ساتھ اپنا سوال دہرانے والی یہ وہ لڑکی تھی جو سر اٹھا کر اس سے بات کرنے تک کی اہلیت نہیں رکھتی تھی۔ میں نے تمہارے جوتوں کا اسٹاک بھی سیٹ کر دیا ہے۔ تمہاری ٹائز اس ڈرار میں ہیں۔ 3 پیس سوٹ یہاں لٹکا دیے ہیں۔ کف لنکس اور رسٹ واچ۔ اگلے ہی لمحے اس کی گردن فارس کے آہنی شکنجے میں تھی اور چوڑیوں سے بھری دھانی کلائی اس کے بائیں ہاتھ میں۔ جنت کا دماغ پھپ سے اڑا۔ وہ اس عملے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھی۔ ہاں تو کیا کہہ رہی تھیں آپ؟ اس کی سخت پتھریلی آواز اور آنکھوں کا تاثر جنت کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑا گیا۔ چھوڑو مجھے۔ اس کا دم گھٹنے لگا، سانس رکنے لگا۔ ذرا دوبارہ کہیے، میں نے سنا نہیں۔ فارس کی گرفت بڑھتی گئی، کلائی پر بھی، گردن پر بھی۔ اسے لگا وہ بس مرنے کو ہے۔ ہو کون تم؟ اوقات کیا ہے تمہاری؟ جنت کا چہرہ تکلیف کی شدت سے سرخ ہو گیا۔
आंखें भर आईं और सांस तो जैसे उसे आ ही नहीं रहा था। आखिरी बार, उसकी खौफ से फैली आंखों को अपनी आंखों के फोकस में लेते हुए वो घबराया। आखिरी बार तुम्हारी इस गलती को नज़रअंदाज कर रहा हूँ। अगली बार तुमने ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक झटके से उसे छोड़ते हुए वो पीछे हट गया। जन्नत खांसते हुए नीचे गिर गई थी। गुस्से में बुड़बुड़ाते हुए उसे फूलों के गुलदान फर्श पर दे मारे थे। फिर वो इसी तहश के आलम में कमरे से निकल गया था। जन्नत का तनफ्फुस फूला हुआ था। दाना हाथ गर्दन पर ठहरा था। चेहरे का रंग उड़ा हुआ। आंखें वहशत से फैली हुई थीं। कुछ ही देर में मुलाजमा अंदर आई थी। जरा घबराई हुई सी उजलत में सफाई करने लगी थी। उसे भूले से भी जन्नत की तरफ नहीं देखा था, ना ही बात करने की कोशिश की थी। ऑर्डर सख्त था। फारिस के मुलाजिम सिर्फ फारिस ही की सुनते थे। इंतहाई कोशिश से उठकर वो सीधा टेरेस पर चली आई। बादलों भरी शाम कुछ उदास, कुछ वीरान सी थी। दूर कहीं बिजली चमकी थी। बादल भी गरजे थे। रेलिंग पर झुककर उससे खुद पर काबू पाने की सही की। आंखों में उभरती नमी को पलकें झपका कर रोका था। वो आज रोना नहीं चाहती थी, तन्हाई में भी नहीं। अगर वो पहली चोट पर ही खुद को ज़मीन बोस होने से न बचा पाई तो फिर कभी नहीं उठ पाएगी। अगर आज भी वो खौफ में आ गई तो कुछ भी नहीं बदल पाएगी। उसे हिम्मत नहीं हारनी थी, हौसला नहीं छोड़ना था। एक बार फिर अपने जज्बात पर काबू पाते हुए उसे सुर्ख पड़ती आंखों को बेपलटी से रगड़ डाला था। सिसकियों को दबा लिया था, असीयत को छुपा लिया था और तभी किसी एहसास के तहत उससे अपनी चूड़ी भरी कलाई को छुआ था। तेज हवाओं के साथ बारिश की पहली बूंद उसकी पेशानी पर गिरी। उसे सर उठाकर आसमान को देखा। तुलुए आफ्ताब से पहले रात कितनी तारीक होती है और तूफान से पहले खामोशी कितनी मुहीब लगती है। कुछ लोग अपनी कश्तियाँ खुद ही जलाते हैं, कुछ की जला दी जाती हैं। जिनकी जला दी जाए उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें ज़्यादा हिम्मत, ज़्यादा सब्र, ज़्यादा कुव्वत दिखानी चाहिए। बारिश शुरू हो चुकी थी। ज़्यादा हिम्मत, ज़्यादा सब्र, ज़्यादा कुव्वत। वो टेरेस की सीढ़ियाँ उतरकर अपने कमरे की तरफ जाने लगी। अपनी स्टडी से बाहर निकला फारिस भी इसी तरफ आ रहा था। बेडरूम के सामने एक लम्हे के लिए रुककर उसने फारिस को देखा। फिर अंदर दाखिल होते ही दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया, ऐन उसके मुंह पर। फारिस का दिमाग भग से उड़ा। वो उसकी जुर्रत पर शॉक रह गया था। शिद्दत से धड़कते दिल और फूले तनफ्फुस के साथ वो दबे कदम पीछे हट गई थी। मुठियाँ सख्ती से भींचे, अब सर उठाए खड़ी थी। फारिस से शदीद गुस्से के आलम में दरवाज़ा धड़धड़ाया, मगर वो अपनी जगह से एक इंच ना हिली थी। अब वो अपने किसी मुलाजिम पर बरस रहा था। जन्नत तकिया और ब्लैंकेट उठाए सोफे की जानिब बढ़ गई। कुछ ही देर में दरवाज़ा खुल गया था। ये क्या बदतमीज़ी है? आंधी तूफान की तरह वो उसके सर पर पहुंचकर धाड़ा था। तुम करो तो हक है तुम्हारा, मैं करूँ तो बदतमीजी। वो मुड़कर उसे देखने लगी। बारिश शोला बार निगाहें उस पर जमाए खड़ा था। बादल कुछ शिद्दत से गरजे थे। बिजली भी चमकी थी। दीवार की खिड़कियों पर बारिश के कतरे अब कुछ ज्यादा ही रवानी से गिरने लगे थे। है लकी हो तुम, चाबी है तुम्हारे पास। जिनके पास नहीं होती उन्हें फिर किसी धुतकारे हुए इंसान की तरह किसी तारीख कमरे के ठंडे फर्श पर रात गुजारनी पड़ती है। सर उठाए उसकी आंखों में देखते हुए वो जिस अंदाज और लहजे में उससे बात कर रही थी वो कुछ भी था मगर नरम नहीं था। लफ्ज़ जैसे शोला थे, आग पकड़े हुए, सब के मराहिल से गुजर कर तहम्मुल से अदा किए हुए। मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, वार्न मैं तुम्हें कर रही हूँ। उंगली उठाकर इससे फारिस की बात दरश्ती से काट दी थी। मुठियाँ सख्ती से भींचे, लब बाहम पेवस किए। फारिस बर्दाश्त की इंतहा पर खड़ा था। आखिरी बार मैं तुम्हारी इस गलती को नज़रअंदाज कर रही हूँ। अगली बार तुमने ऐसा कोई भी सीन क्रिएट किया या मुझे अपने मामलात से दूर रखने की कोशिश की तो मैं खामोश नहीं रहूँगी। मैं आंटी को सचमुच में इस निकाह की हैसियत से आगाह कर दूंगी जो तुम्हारे नज़दीक फ़क्त एक कॉन्ट्रैक्ट है। उससे सख्त लहजे और साफ लफ्ज़ों में उस पर अपने इरादे वाज़ह कर दिए थे। मैं उन्हें बताऊंगी तुम उनकी मौत का इंतज़ार कर रहे हो ताकि मुझसे जान छुड़ा सको। जस्ट शट अप। वो हलक के पल धाड़ा। क्यों? क्या तुम ऐसा नहीं चाहते? मैं इस घर में आंटी की वजह से हूँ। क्या तुमने मुझसे ये नहीं कहा? वो चिल्लाई। फारिस सब कर गया।
کیا تم نے مجھ سے یہ نہیں کہا یہ نکاح صرف کاغذ تک محدود رہے گا؟ ہاں، دوسری طرف خاموشی تھی۔ یہ آخری وارننگ ہے، میں بتا رہی ہوں، میں خاموش نہیں رہوں گی۔ صوفے پر دراز ہوتے اس نے بلینکٹ اپنے وجود پر پھیلا لیا۔ دوبارہ اس سے فارس واجدان کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ جنت کمال اپنے ارادوں میں کتنی سنجیدہ ہے، اس کا اندازہ فارس واجدان کو اگلے ہی دن ہو گیا تھا، جب مسز شیرازی نے اسے جنت کو شاپنگ پر لے جانے کا کہا تھا۔ کتنی ہی دیر تک تو وہ صدمے کی کیفیت میں کھڑا رہا تھا۔ میٹنگ، کاروبار اور کمپنی سے متعلق ہیلے بہانے اس کے کسی کام نہیں آ سکتے تھے۔ یہاں چھٹی کا دن تھا، اور چھٹی کا دن وہ زیادہ تر مسز شیرازی کے ہمراہ گھر پر گزارتا تھا۔ اس سے خون خوار نگاہوں سے جنت کو دیکھا، جو رائل بلو ڈریس میں اس کے ساتھ شاپنگ پر جانے کے لیے مکمل تیار کھڑی تھی۔ مسکراہٹ تو مسز شیرازی کے سامنے وہ ہمیشہ لبوں پر سجائے رکھتی تھی، مگر آج فارس واجدان کو اس کے لبوں کا تبسم اپنا مذاق اڑاتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ آنکھوں میں تحسیک نظر آئی، انداز سنسیا لگا، مگر وہ ضبط کر گیا۔ اسے اب ضبط ہی کرنا تھا۔ مزید کوئی بدمزگی وہ نہیں چاہتا تھا، نہ ہی وہ چاہتا تھا کہ وہ مزید باغیانہ انداز اپنا لے۔ گاڑی کی چابی اور موبائل سنبھالتے ہوئے وہ اٹھا تو جنت بھی مسز شیرازی سے مل کر اس کے پیچھے باہر آ گئی۔ پیسنجر سیٹ پر بیٹھتے ہی اس سے ہینڈ بیگ گود میں رکھ لیا تھا، اور اس کے چہرے کے طوفانی تاثرات کو نظر انداز کرتی کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی تھی۔ دوڑتے بھاگتے مناظر کے ساتھ وہ بھی کسی دوڑ میں شامل ہو گئی تھی۔ لب بھینچے، دانت پیستے اور اسٹیئرنگ وہیل پر خطرناک حد تک گرفت محسوس کیے وہ خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا، ورنہ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ رفتار بڑھائے اور گاڑی کسی ٹرک میں دے مارے، خود بھی مر جائے اور جنت کو بھی مار ڈالے۔ 15-20 منٹ کی ڈرائیو کے بعد وہ شہر کے بہترین مال کی پارکنگ میں گاڑی روک چکا تھا۔ جنت فوراً سے باہر نکل گئی تھی، مگر وہ گاڑی میں ہی بیٹھا رہا تھا۔ میرے خیال سے تم مجھے یہاں شاپنگ کے لیے لائے ہو؟ اس نے جذبات کی شدت سے سرخ ہوتی آنکھوں سے جنت کو دیکھا۔ وہ کھڑکی پر کونیاں جمائے بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ یا پھر چاہتے ہو کہ میں آنٹی کو فون کر کے کہوں کہ تم میرے ساتھ مال کے اندر جانے کو تیار نہیں ہو؟ وہ کچھ دیر تک اس کی طرف دیکھتا رہا، وہ بھی اسے دیکھتی رہی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ وہ مسکرا رہی تھی اور وہ دانت کچکچا رہا تھا۔ تو یہ تمہارا اصلی رنگ ہے؟ اور جنت ہنستی بھی کافی دیر تک ہنستی رہی۔ وہ مٹھیاں بھینچے اسے سرد نظروں سے دیکھتا رہا۔ تم اپنی ماں کے حوالے سے جانے کتنی بار مجھے اس رشتے کی نوعیت جتا چکے ہو، اور جب میں جتانے پر آئی ہوں تو بات میرے روح پر آ گئی ہے۔ وہ ایک بار پھر ہنسی، جیسے فارس کے سوال نے اسے کافی محسوس کیا ہو۔ ناچارہ اسے گاڑی سے اترنا پڑا۔ پھر بگڑے تیوروں کے ساتھ وہ لیدر جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے مختلف شاپس میں اس کے پیچھے پیچھے پھرتا رہا۔ اس کا سفر آزما رہی تھی، گھوم رہی تھی اور کچھ خرید بھی نہیں رہی تھی۔ وہ بار بار کھلائی موڑ کر وقت دیکھتا تھا، موبائل نکال کر اسکرولنگ کرتا تھا، اور جب سر اٹھا کر اسے دیکھتا تھا تو وہ تب بھی اسے خالی ہاتھ ہی نظر آتی تھی۔ اسے غصہ تو بہت چڑھا ہوا تھا، مگر وہ ضبط کیے رہا۔ پارا تو اس کا اس وقت ہائی ہوا جب وہ بچوں کی شاپ میں داخل ہو گئی، اور اب اس کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی منی منی سی اشیاء اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگی۔ بچیوں کے پورشن میں کچھ رش تھا، وہ بچوں کے پورشن میں کھڑی تھی اور چیزیں پسند کر کے اب ٹرالی میں رکھ رہی تھی۔ فارس کی رگیں پھول گئیں، وہ ضبط کے آخری مراحل سے گزر رہا تھا۔ موزے، کپڑے، فیڈر، کھلونے اور جانے کیا کچھ خرید کر وہ کاؤنٹر پر آ گئی۔ پیمنٹ کے لیے اس سے فارس کو دیکھا، جسے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے والیٹ سے کریڈٹ کارڈ نکال کر سیل بوائے کو دیا۔ بس ہو گئی میری شاپنگ۔ پیمنٹ ادا کر کے جب وہ باہر نکلے تو وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ فارس اس ایک لمحے کیسا نظر آ رہا تھا یہ دیکھنے کی اس نے کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ اب وہ تیز تیز قدم اٹھاتا آگے تھا اور وہ اس کے پیچھے۔ لبوں پر تبسم تھا، آنکھوں میں شرارت۔ اس کی توقع کے عین مطابق وہ سامنے لیڈیز گارمنٹس کی شاپ میں داخل ہو چکا تھا۔ اسٹینڈ پلٹ کے چند ریڈی میڈ برینڈس کے جوڑوں کا آرڈر دے کر اس سے کریڈٹ کارڈ نکالا تھا۔ جنت گلاس وال کے اس پار کھڑی تھی اور اپنے لبوں پر ابھرتی مسکراہٹ کو بار بار دبانے کی صحیح کر رہی تھی۔ سیلز بوائے نے ڈریسز پیک کر کے دیے تو وہ بگڑے تیوروں کے ساتھ باہر آ گیا۔ پکڑو انہیں۔ انداز منہ پہ مارنے والا تھا۔ جنت بر وقت نہ پکڑتی تو شاپنگ بیگز فرش پر ڈھیر ہو جاتے۔ اس کی کیا ضرورت تھی فارس؟ اسے بہت لاج سے پوچھا۔ ضرورت تو تھی، فارس نے دانت کچکچائے۔ ظاہر ہے گھر پہنچتے ہی اس کی ممی نے
शॉपिंग से मुतल्लिक पूछना था और जन्नत ने बच्चों के कपड़े दिखाने थे। और तभी, हाँ, शायद तभी ज्वेलरी शॉप से निकलती जीन्स और टॉप में मलबूस एक स्टाइलिश सी लड़की ठटक कर रुक गई थी। शॉपिंग बैग पर उसकी गिरफ्त एकदम मजबूत हुई थी। आंखों में बेयकीनी का तासुर उभरा रहा था। उससे पहले फारिस को देखा, अब वो जन्नत को देख रही थी। सदमा, हैरत, बेयकीनी, शौक। फारिस जाने के लिए मुड़ गया था। लबों पर शरारती मुस्कुराहट सजाए जन्नत भी उछलत में कदम उठाती उसके पीछे लपकी थी। और तभी उसे अपने वजूद पर बेनाम सी तपिश का एहसास हुआ था। फारिस के कदमों के साथ कदम मिलाकर चलते हुए उसने यूं ही मुड़कर पीछे देखा था। जीन्स और ऑरेंज रंग की टॉप शर्ट में मलबूस लड़की ने फौरन से रुख बदल लिया था। सर झटक कर जन्नत फारिस के हमरा एलिवेटर की जानिब बढ़ गई। वापसी का सफ़र बहुत खामोशी से कटा था, इतनी खामोशी से कि जन्नत को लगा फारिस सांस भी नहीं ले रहा। मम्मी को ये सब दिखाने की ज़रूरत नहीं है। होश में गाड़ी खड़ी करते हुए उसने खामोशी का कफल तोड़ा था। तेवर ज़्यादा बिगड़े हुए थे मगर वो मुतहम्मिल लग रहा था। और जब वो पूछे कि शॉपिंग दिखाओ तब क्या करूं, उसे बड़ी संजीदगी से मशवरा मांगा। कुछ भी दिखा देना मगर ये नहीं। फारिस से जैसे फ़ोन किया था। कितनी अजीब बात थी कि उनके दरमियान जुमलों का तबादला हो रहा था। पूरे एक माह बाद खामोशी टूटी भी थी तो कैसे? क्यों? ये क्यों ना दिखाऊं? मेरी तरह वो ये सब देखकर बहुत खुश होंगी। आई स्वेयर, अगर तुमने ऐसी कोई भी हरकत की तो मैं हत्थे से उखड़ गया था। ओके ओके फाइन। जन्नत ने जैसे उसे ठंडा करने की कोशिश की। वो ही शॉपिंग दिखा दूँ ना जो तुमने अपनी पसंद से करवाई है। एक अदा से गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर वो बाहर आई थी और अंदर ठंडा होता फारिस मज़ीद शोलों की लपेट में आया था। आज शाम का खाना हम बाहर खाएंगे। कदम बढ़ाते हुए वो कहना नहीं भूली थी। फारिस वाजदार ने शदीद गुस्से के आलम में अपना दाना हाथ स्टीयरिंग पर दे मारा था। अगले दिन ऑफिस से वापसी पर सदर दरवाज़ा खुलते ही उसे जो पहला चेहरा नजर आया था वो जन्नत कमाल का था। नक्सक से तैयार, फ्रेश और निखरे वजूद के साथ वो उसके इंतज़ार में खड़ी थी। फारिस की पेशानी पर बल आ गए। मिसेस शराजी लॉन्च में ही मौजूद थी। तभी अपने तासुरात नरम रखता वो दिल ही दिल में घुटते हुए अंदर दाखिल हुआ था। वो सोफे पर बैठा तो मुलाजमा को डाइनिंग हॉल में खाना लगाने का हुक्म देते हुए जन्नत कमाल भी उसके पास आकर बैठ गई थी। सब करके वो मिसेस शराजी की तरफ मतवज्जा हो गया, उनसे बातचीत करने लगा। इस दौरान जन्नत ज़बरदस्ती ही गुफ्तगू में अपना हिस्सा डालती रही। डाइनिंग टेबल पर तो उसने इंतहा ही कर दी। फारिस, ये फ़िश कबाब ट्राई करो, मैंने खास तुम्हारे लिए बनाए हैं। उसके बराबर में बैठकर उसकी प्लेट में खुद से खाना निकालते हुए वो उससे यूँ मुखातिब हो रही थी जैसे उनके मोबाइल इस तरह की बातचीत होती रहती हो। फारिस का पारा आसमान को छू रहा था। सामने मिसेस शराजी मौजूद थी। अब ना तो वो गुस्सा दिखा सकता था, ना ही उसके हाथ झटक सकता था। बिरयानी कैसी लगी? चमचे को सख्ती से दबाते हुए उसे दांत पीसे। ठीक है। सिर्फ ठीक? मैंने इतनी मेहनत से बनाई है। मिसेस शराजी ने मुस्कुरा कर दोनों को देखा। और ये पास्ता लो ना। नहीं, बस काफ़ी है। उसे जब्त से जन्नत को रोका, लेकिन वो रुकी नहीं। अपनी मनपसंद डिशेस उसकी प्लेट में ज़बरदस्ती डालती रही। शाम के खाने के बाद वो मुश्तल असाब के साथ लॉन में काफ़ी देर टहलता रहा था। गहरी सांसें लेते हुए खुद पर अपने गुस्से पर कंट्रोल पाने की हर कोशिश करता रहा था। रात गई तक जब वो कुछ हद तक अपने असाब पर काबू पा चुका तो कमरे का रुख किया था और एक बार फिर उसका पारा चढ़ गया था। बेड पर दरमियान में कुशन रखकर हथबंदी किए बेड ग्राउंड से टेक लगाए जन्नत कमाल आराम से बैठी थी। कंफर्टर टांगों पर फैला रखा था, मोबाइल हाथों में था। यहाँ क्या कर रही हो तुम? वो तभी आवाज़ में गुर्राया था। जन्नत ने सर उठाकर उसे देखा। वो मुश्ताल नजर आ रहा था। हालांकि लॉन में टहलते वक्त उसके तासुरात इतने खौफनाक तो हरगिज़ ना थे। मुझे सोफे पर ठीक से नींद नहीं आती। ये मेरा मसला नहीं है। दृष्टि से बाजू से पकड़कर फारिस उसे बेड से उठा दिया था। फिर उंगली दिखाकर उसे वार्न करते हुए पहले सोफे की तरफ इशारा किया, फिर दरवाजे का रास्ता दिखा दिया कि सोना है तो वहाँ सो जाओ, वरना इस कमरे से दफ़ा हो जाओ। जन्नत लब भींचे अपनी जगह खड़ी रही। वो बेड से कुशन हटाकर यहाँ वहाँ फेंकने लगा। वो कुछ देर तक अंधेरे में खड़ी उसे देखती रही। फिर उसने आंखों में भरती नमी को दबाते हुए यूँ कंधे उचकाए जैसे कह रही हो कोई बात नहीं। फिर कुशन वगैरह उठाए अपने सोफे पर जा सोई। मुझे तुम्हारा फ़ोन नंबर चाहिए।
सुबह सवेरे वो एक और मुतालबे के साथ हाजिर थी। कफलिंग्स लगाते हुए फारिस वाजदा ने लब खींच कर उसे देखा। सफ़ेद प्रिंटेड कमीज पर जर्द रंग के ट्राउज़र में मलबूस वो निकली निकली सी बहुत फ्रेश लग रही थी। बालों को ऊपर से पफ बनाकर खुले छोड़ रखे थे। चेहरा मेकअप से आरी था। होंठों पे लिप ग्लॉस की गुलाबी चमक। नजर हटाकर उससे रुख बदला और टाई की नाट बांधने लगा। वो घूमकर सामने आ गई। कुछ कहा है मैंने? वो सुनी अनसुनी किए रिस्ट वॉच कलाई पर चढ़ाने लगा। अब क्या मैं आंटी से तुम्हारा फ़ोन नंबर मांगती अच्छी लगूंगी? क्या सोचेंगी वो तुम्हारे बारे में? वारिस की आंखों की सुर्खी गहरी हुई। मोबाइल उसके हाथों से कुछ सख्ती से झपट कर तेजी से नंबर टाइप करके उससे मोबाइल बेड पर फेंक दिया। शुक्रिया। वैसे मैं पहली बीवी हूँ जिसे अपने शौहर का नंबर शादी के पूरे 1 माह बाद मिला है। उससे हंसते हुए यूं कहा जैसे ये बड़े एहसास की बात हो। टाई की नोट लगाता वो बिगड़ते तेवरों के साथ कमरे से निकल गया। जेरे लब मुस्कुराते हुए वो भी नीचे आ गई थी। नाश्ते की मेज़ पर वो मुसलसल बोलती रही। मिसिस शराजी के सामने उसे भी मजबूरन जवाब देना पड़ रहा था। तासुरात कुछ बेहतर थे, मगर उसकी आंखों में गुस्सा था, नफरत थी, हिकारत थी। वो ऑफिस के लिए उठा तो जन्नत भी उसके पीछे आ गई। अब की बार वो सीढ़ियों पर नहीं रुकी थी, बल्कि उसकी गाड़ी के पास जाकर खड़ी हो गई थी। वो बैठ रहा था तो गुस्सा नाक पर ही धरा था, मगर जाने क्यों वो अपने उन तासुरात के साथ भी उसे हरगिज़ बुरा ना लगा। अपना बहुत ख्याल रखना, उसने कहा। सुनी अनसुनी किए वो गाड़ी रिवर्स करने लगा। जन्नत तब तक वहां खड़ी रही जब तक वो गाड़ी निकाल कर वहां से चला नहीं गया था। उस दिन पहली बार उसने फारिस को व्हाट्सएप पर मैसेज किया था। कैसे हो? क्या कर रहे हो? क्या ख्याल है? आज शाम का डिनर कहीं बाहर करें? तुम्हारी पसंदीदा डिश कौन सी है? तुम कॉफ़ी ज़्यादा पसंद करते हो या चाय? पसंदीदा कलर कौन सा है तुम्हारा? तुम अपनी बीवी में किस तरह की खूबियाँ देखना चाहते हो? शाम तक वो फारिस वाजदान के व्हाट्सएप पर ब्लॉक हो चुकी थी। वो घर आया तो एक बार फिर वो उसे अपने इंतज़ार में सदर दरवाजे पर खड़ी हुई मिली थी। अब क्या मैं आंटी को ये बताती अच्छी लगूंगी कि तुमने मुझे व्हाट्सएप पर ब्लॉक किया हुआ है? मसूई खफगी के साथ उससे तेवरी चढ़ाकर उससे पूछा था। फारिस एक बाजू पर कोट डाले, दूसरे हाथ में टिश्यू का पैक पकड़े, पेशानी पर बल डाले खड़ा था। सफ़ेद शर्ट शिकन लिए हुए थी, टाई की नोट ढीली। आज उसके कुछ फॉरेनर्स के साथ मीटिंग थी, तभी वो ताखीर से घर पहुंचा था। कुछ थका हुआ भी लग रहा था। जन्नत को महसूस हुआ जैसे उसे ज़ुकाम की शिकायत हो रही हो। तभी टिश्यूज़ का पैक भी हाथ में ही था। वो उसे कोई भी जवाब दिए बगैर सीढ़ियों की जानिब बढ़ गया। डिनर वो बाहर से ही करके आया था। वो कमरे में आई तो कपड़े बदले वो बेड पर आड़ा तिरछा लेटा हुआ था। चीखों से कुछ आजिज़ होकर करवट पर करवट बदल रहा था। पानी का ग्लास और टैबलेट टेबल पर धरे थे। तुम ठीक हो? फिक्रमंदी से पूछते हुए उससे हाथ बढ़ाकर साइड टेबल से टैबलेट्स की शीशी उठानी चाही, मगर फारिस से कोने के बल ऊपर होते हुए उसका हाथ झटक दिया। अपने काम से काम रखो। उसकी आवाज़ संसला से मुतासिर लग रही थी। जन्नत ने उसकी सुर्ख पड़ती आंखों में देखा, जिनमें नमी तैर रही थी। वह पोटे भारी और सूजे हुए लग रहे थे। तुम्हारे लिए चाय या कहवा लाऊं? अब मुझे तुम्हारी आवाज़ ना आए। उससे उंगली उठाकर मुतंबिया किया, फिर कंफर्टर खींचते हुए अपना सर तकिए में गाड़ लिया। कुछ देर तक तो वो चीखों से उलझा रहा, लेकिन फिर उसकी आंख लग गई। वो पुरसुकून नींद सो रहा था और इधर सोफे पर जन्नत कमाल बेसुकून बैठी थी। उससे खामोशी का कफल तोड़ दिया था, मगर फारिस वाजदान की सर्द महरी नफरत और हिकारत थी कि कम होने में नहीं आ रही थी। कितना मुश्किल था वो, समझ से कतई बाहर। न नफरत की वजह बतलाता था, न अपना कोई नरम रुख दिखलाता था। गहरी सांस लेते हुए उसने कंबल और तकिया उठाया और सिटिंग एरिया में जा सोई। वो हरगिज़ नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से आज फारिस की नींद हराम हो। आयमा की कॉल थी। उसकी फ्रेंड की इंगेजमेंट है, मुझे भी इनवाइट किया है। अपनी बात के एहतमाम पर उसे फारिस के तासुरात जांचे। शायद वो कुछ देर तक अपना काम मौकूफ़ करके उसकी ज़ात को अपनी तवज्जो और इनायत के हिसार में ले ले। शायद वो इनकार कर दे तो उसका ये इनकार उसके ख़यालात की नफ़ी कर दे, या फिर खुले दिल से इजाज़त देकर अपनी ज़िंदगी में उसकी मौजूदगी को अहम कर दे। मगर दूसरी तरफ एक मुकम्मल खामोशी थी, न इनकार न इकरार। उससे जैसे कुछ सुना ही नहीं। वो ऑफिस टेबल के सामने खड़ी रही, मुंतज़िर निगाहों से उसे देखती रही, मगर दूसरी तरफ खामोशी थी, खामोशी ही रही।
پھر وہ بھاری دل کے ساتھ اسٹڈی سے باہر آ گئی۔ مسز شیرازی کو اپنے پروگرام سے آگاہ کر کے آئمہ کو ڈن کا میسج بھیج دیا۔ تیاری کرتے وقت بار بار اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ ایسا کب تک چلے گا؟ آخر کب تک؟ کب تک وہ اپنی عزت کو ذلت کی نگاہ سے دیکھے گا؟ سیاہ اور گولڈن کنٹراسٹ میں نفیس کام والا فینسی ڈریس، جس کے گھیر، بازو اور گلے پر گولڈن کام ہوا تھا، میچنگ جولری، سیاہ ہیلز، شہد بالوں کی پونی ٹیل بنائی، اطراف میں سے کچھ لٹوں کو نکالا، خود کو مضبوط کیے، خیالات چھٹلا کر اس نے مکمل تیاری کی۔ 9 بجے اسے آئمہ لینے آ گئی تھی۔ جاتے وقت لمحے بھر کے لیے وہ اس کی اسٹڈی کے سامنے رکی تھی، پھر سر جھٹک کر باہر چلی گئی۔ شادی کے بعد وہ پہلی بار کوئی فنکشن اٹینڈ کر رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ کچھ نروس تھی۔ نہ تو اس طرح کے آزادانہ ماحول کی عادی تھی اور نہ ہی اس طرح کے ملبوسات پہنے تھے جن میں بیشتر خواتین اس کے سامنے گھوم رہی تھیں۔ یہ جگہ، ماحول اور لوگ سب اس کے لیے نئے تھے۔ آئمہ نے اپنی دوستوں سے اس کا تعارف کروایا تو سب کی آنکھوں میں حیرت امڑ آئی۔ تو یہ ہے وہ لڑکی جس سے فارس سے شادی کی ہے؟ جنت کو فارس کی وجہ سے گفتگو کا مرکز بننا کچھ زیادہ اچھا نہیں لگا تھا۔ دلہن کی بہن نیشا نے اس کا ہاتھ پکڑا اور آئمہ سے معذرت کرتے اسے تقریباً کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ لے گئی۔ سیڑھیاں چڑھ کر وہ اسے ڈریسنگ روم میں لے آئی تھی، جہاں دیوار کے آئینے کے سامنے لڑکیوں کا ٹولہ موجود تھا۔ کوئی لائنرز لگا رہی تھی تو کسی کو اپنے لپسٹک سے مسئلہ تھا، کسی کو گہرے گلے نے تنگ کر رکھا تھا تو کوئی اپنے بالوں کو نئے سرے سے سیٹ کر رہی تھی۔ گیس واٹ؟ یہ میرے ساتھ کون ہے؟ نشا نے کھڑے کھڑے اعلان کیا۔ لڑکیوں کی گردنیں گھومی، سب نے سر تا پیر اس کا جائزہ لیا۔ کچھ نروس ہو کر جنت نے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا۔ فارس کی بیوی جنت! وہاں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ جو جہاں کھڑی تھیں وہیں کھڑی رہ گئیں۔ ان سب کے چہروں پر ایک سے تاثر تھے، رشک اور حسد کے ملے جلے تاثرات۔ وہ سب کی سب ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان کا لباس، زیبائش، اطوار سب مختلف تھا۔ جنت کو یکدم اپنا آپ عجیب لگا، وہ ان میں مسفٹ تھی۔ اوہ، تو یہ ہے وہ! سماعت سے کھنکتی ہوئی خوبصورت آواز ٹکرائی۔ جنت نے بے حادثہ سر اٹھایا۔ وہ اس کی دائیں طرف بالکل سامنے صوفے پر ٹانگ جمائے بیٹھی تھی، سرخ رنگ کا میکسی نما سلیو لیس لباس پہنے، سنہری برون بال ہلکا سا کر لیے، اطراف میں بکھیرے، دھمکتی ہوئی سفید رنگت، نیلی کانچ سی آنکھیں، متناسب سراپا۔ وہ اتنی خوبصورت اور اسٹائلش تھی کہ ایک لمحے کے لیے جنت بھی اس کے چہرے پر سے نگاہ نہ ہٹا سکی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، تمسخر اڑاتی نگاہوں سے جنت کا جائزہ لیتی آگے بڑھی۔ تو اس پینڈو سے شادی کی ہے فارس واجدان نے؟ لفظ پینڈو نے ان ماڈرن لڑکیوں کو بڑا محسوس کیا۔ مسکراہٹ سب کے ہونٹوں پر رنگ گئی۔ اور لڑکیوں کو تو ایسے ریجیکٹ کرتا تھا جیسے کوئی ہور بحال آئے گا۔ دبے دبے کہہ کے چاروں سو گونج اٹھے، گویا اس تبصرے کو بھی خوب انجوائے کیا گیا۔ جنت کی آنکھوں میں اضطراب آ ٹھہرا، رنگت سرخ پڑ گئی۔ وہ نروس تھی، گھبراہٹ کا شکار ہو گئی۔ فارس کے حوالے سے آج پہلی بار اس کا اعتماد متزلزل ہوا تھا۔ وہ سر اٹھا کر جواب دینے کی بجائے اپنے آپ میں ہی سمٹ گئی تھی۔ کندھے پر اس کا ہاتھ جو نہ تھا، پہلو میں اس کا ساتھ جو نہ تھا، نہ محبت ہمراہ تھی، نہ عزت کا احساس تھا۔ اعتماد آتا بھی تو کیسے، وہ مقابلہ کرتی بھی تو کیسے؟ فائنلی تمہیں بھی دیکھ لیا۔ سیج سیج قدم اٹھاتی وہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ویسے ابھی بھی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ فارس واجدان کو تم میں نظر کیا آیا؟ تم بتا دو گی تو ہمیں آسانی ہوگی۔ ایک بار پھر سب ہنسے تھے، اس پر، اس کے لباس پر، اس کی شکل و صورت پر۔ وہی جو اسے تم سب میں نظر نہیں آیا۔ سب کی ہنسی تھم گئی۔ دو ٹوک اور کٹیلے لہجے میں جواب دے کر وہ اسی وقت اس کے جنگل سے نکل کر باہر آ گئی تھی۔ اس دن کے بعد سے اس نے آئمہ سحیر کے ساتھ کوئی بھی فنکشن اٹینڈ کرنے سے توبہ کر لی تھی۔ وہ فارس کی وجہ سے نظروں میں نہیں رہنا چاہتی تھی، جج نہیں ہونا چاہتی تھی، نہ اپنی شکل و صورت کے اعتبار سے، نہ کلاس اور لباس کے حساب سے۔ تم آخر اتنے جتن کس لیے کر رہی ہو؟ وہ آفس ٹیبل پر کافی کا مگ رکھ کر پلٹ رہی تھی جب فارس سے لیپ ٹاپ کی اسکرین سے نگاہ ہٹا کر کہا تھا۔ وہ رک کر کچھ حیرت سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ وہ خود سے مخاطب ہو جائے ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا تھا، اور ان 1.5 ماہ میں تو شاید 2-3 بار ہی ہوا ہوگا۔ اس رشتے کو قائم رکھنے کے لیے
اسے بلا کسی امید کے، بلا کسی کنفیوژن یا گھبراہٹ کے فارس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا، کس رشتے کو قائم کرنے کے لیے جس سے میں سرے سے تسلیم ہی نہیں کرتا؟ تسلیم نہ کرتے تو نکاح بھی نہ کرتے۔ اب کہ وہ مسکرائی، وہ بھی مسکرایا۔ خدا اس کی مسکراہٹ اگر تنزیہ نہ ہوتی تو کتنی خوبصورت ہوتی۔ تسلیم کرنا کچھ اور ہے، نکاح کرنا کچھ اور۔ خدا کی مقرر کردہ حدود کی درجہ بندی کرنے والے تم کون ہوتے ہو؟ وہ سوالیہ نشان بن گئی۔ کس چیز سے اسے اتنا ناڈر اور بہادر بنا دیا تھا؟ فارس بھی سوچتا ہوگا کس چیز سے اسے اتنا قوی کر دیا تھا؟ وہ بھی سوچا کرتی تھی، تم اس گھر میں میری ماں کی وجہ سے ہو۔ فارس نے یاد دلایا تھا، غلط، میں اس گھر میں تمہاری وجہ سے ہوں، میرا نکاح تم سے ہوا ہے۔ فارس کی آنکھوں میں شعلوں کی لپک دیکھ کر اسے اندازہ ہوا وہ اس کے خراب موڈ کا ٹریگر دبا چکی ہے۔ ممی کو بہو چاہیے تھی، وہ اپنی مرضی اور پسند سے تمہیں یہاں لے بھی آئیں۔ ایک لہجے کو رک کر اسے سر اٹھایا، مجھے لائف پارٹنر چاہیے ہوتا تو میں کم از کم تمہارا انتخاب نہ کرتا۔ کیوں؟ مجھ میں کیا کمی ہے؟ اس سے سوالیہ آبرو اٹھائی۔ میں جواب دینے کا پابند نہیں۔ لیپ ٹاپ بند کر کے وہ فرصت سے اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ جب تمہیں اچھی طرح اندازہ ہو چکا ہے کہ میں اس رشتے میں سیریس نہیں ہوں اور نہ ہی کبھی ہو سکتا ہوں، تو پھر یہ سب کس لیے؟ کون بے وقوف تمہیں پٹیاں پڑھا رہا ہے کہ تم اس طرح میرے آگے پیچھے پھرو گی تو مجھے تمہاری عادت ہو جائے گی۔ اس کے بعد میں اس رشتے کو ختم کرنے کا یہ فضول سا آئیڈیا اپنے ذہن سے نکال دوں گا اور ہم دونوں ہنسی خوشی رہنے لگ جائیں گے۔ وہ اس کی ذات کی دھجیاں بکھیر کر تمسخر اڑاتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، اور جنت لبوں پر ہلکا سا تبسم لیے بامشکل ہی اپنے جذبات پر قابو رکھ پائی تھی۔ ویسے تمہاری یہ ادائیں تمہارے پہلے شوہر کے کام نہیں آئیں؟ میرا مطلب ہے تم اس کے ساتھ 5 سال رہی ہو، 5 سال کا عرصہ کوئی مذاق نہیں ہے، اس کے باوجود تمہیں طلاق ہوئی۔ روح پہلے سے گھائل تھی، وجود کے پرچے اب اڑے تھے۔ وہ حیران تھی وہ اس کے سامنے اب تک کیسے کھڑی تھی، اپنے قدموں پر اس استحقاق کے ساتھ کیسے ڈٹی ہوئی تھی، کیسے سن رہی تھی وہ اس کے ذہن میں پچھے ان لفظوں کو جو اندر ہی اندر اسے چھلنی کرتے جا رہے تھے۔ تمہاری ایک مشکل آسان کر دیتا ہوں۔ میز پر کھونیاں جما کر وہ آگے ہوا، جس دن میں تمہیں اس گھر سے باہر کا راستہ دکھاؤں گا، اس دن تمہارے بینک اکاؤنٹ میں اتنی رقم ہوگی کہ تم اگلے 10-15 سالوں تک گھر میں بیٹھ کر بھی اڑاؤ گی تو ختم نہیں ہوگی۔ تو یہ سوچنا چھوڑ دو کہ طلاق کے بعد تمہارا کیا بنے گا۔ دولت ملے گی تو تم بھول جاؤ گی بحران کون تھا، فارس کون ہے۔ لفظ تھے یا برچھی اسے کاٹ کر گزر گئے تھے، اس کے لب کا پپا اٹھے تھے، آنکھیں بے اختیار نم ہو گئیں، مگر اس سے فارس سے مزید کچھ نہ کہا تھا۔ بے حد خاموشی سے جانے کے لیے اٹھ گئی تھی۔ ایک آسودہ سی مسکراہٹ فارس واجدان کے لبوں پر آ کر ٹھہر گئی۔ یہ احساس ہی تسلی بخش تھا کہ جو لڑکی اس کا سکون برباد کرنے کی کوشش کر رہی تھی وہ اسے بے سکون کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ مگر یہ سکون بھی اس کی خوشیوں کی طرح وقتی ہی تھا کہ اگلے روز جب وہ جاگنگ کے لیے اپنے گارڈ کی مائیت میں گھر سے نکلا تھا تو حشاش فشاش چہرے کے ساتھ وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ فارس سے مڑ کر اسے تب دیکھا تھا جب گارڈ نے توجہ اس کی طرف دلوائی تھی۔ سر، آپ کی مسز۔ سیاہ ٹراؤزر پر سفید کاٹن کی قمیص پر گلابی رنگ کا لمبا سا سویٹر زیب تن کیے، گلے میں دوپٹے کو مفرل کی طرح بل دے کر ڈالے، بالوں کی اونچی پونی ٹیل بنائے، وہ چمکتی ہوئی روشن آنکھوں کے ساتھ اس کے پاس آ کر مسکرائی۔ گڈ مارننگ۔ واٹ نان سینس، اسے دبی آواز میں جھاڑا۔ حیران کر دیا نا میں نے تمہیں؟ کہتے ہیں انسان ناراض بھی صرف ان سے ہوتا ہے جن سے کوئی تعلق ہو، بھلا میں کیوں تمہاری باتوں کو مائنڈ کرنے لگی؟ وہ لب بھینچے سختی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ گزشتہ شب کی تلخ کلامی کے بعد بھی اس لڑکی میں اتنی سکت تھی کہ وہ اگلے روز یوں ہی اس سے مخاطب ہو گئی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ تو یہ توقع کیے ہوئے تھا کہ اگلے چند دنوں تک وہ کوئی بھی بات نہیں کرے گی، اور یہاں نفرت بھی ایک تعلق ہوتا ہے، نظر انداز کرنے کے لیے کسی کو محسوس کرنا ضروری ہے۔ میں حیران ہوں تم پچھلے 1.5 ماہ سے مجھے نظر انداز کر رہے ہو، یعنی تم پچھلے 1.5 ماہ سے مجھے محسوس کر رہے ہو۔ کسی روز تمہیں تمہاری یہ خوش فہمیاں لے ڈوبیں گی، اسے دانت پیس کر کہا۔ میں بہت اچھی تیراک ہوں فارس۔ بہترین تیراک بھی شارک کی خوراک بن جایا کرتے ہیں۔
शायद इसलिए कि वो बर वक्त साहिल पर नहीं पहुंच पाते। तुम पहुंच जाओगी साहिल पर? साहिल पर ही तो खड़ी हूँ। माथे पर तेवरी चढ़ाए वो जॉगिंग ट्रैक पर तेज तेज कदम उठाने लगा। क्या तुम्हें इस बात की फिक्र है कि कहीं मुझे मेरी खुशफहमियां न ले डूबे? वो भी उसके पीछे आने लगी। तुम्हारी फिक्र और मुझे होगी? सवालिया आबरू उठाकर उसने जिन निगाहों से जन्नत को देखा, वो कुड़ कर रह गई। वैसे सेल्फ रिस्पेक्ट क्या अपने एक्स हस्बैंड के घर बेच खाई है तुमने? हारिस के कदमों के साथ कदम मिलाती, अपना तनफ्फुस काबू में करती, जन्नत के कदमों की हरकत में दम पड़ गई। ना चाहते हुए भी वो रुक गई थी। वो भी रुक गया था, महज एक लम्हे के लिए। तुम्हें अजीब नहीं लगता? मुझे बहुत अजीब लगता है। इस तरह अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की भेंट चढ़ाकर मेरी तवज्जो हासिल करने के लिए मेरे आगे पीछे फिरना। तमस्सा उड़ाता हुआ नरम लहजा था उसका, मगर जन्नत के गाल पर जैसे किसी ने तमाचा दे मारा था। वो हिलकर रह गई थी।